Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo. Kansang kiningalana, siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa molabot. Mayong adlaw diri sa Amerika. Og tuod man sa di pa nako ipalusot ang akong tuyo karon. Happy Valentine's sa tanan nga may kasing-kasing. Karong adlaw diri sa Amerika mao karon ang Happy Valentine's Day. Adlaw sa gugma ug kini hinaudon ta nga kining klasiya sa gugma langit nun. Og prueba niini ang langit nung trono mao ang langit nung amahan. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan tungod kay unang mibati ang langit ng trono sa maong unang gugma. So naning maong adlaw nahimugso ang atong kinabuhi ang kung kinsa ka karon tungod kay naay nagatiman, naay nagapangga ug nahigugma nimo way lain ang langit ng trono. So happy Valentine sa mga mutuo ni Kristo nga siya ang gamhanan nga Dios kay bulungan og prinsipe sa pagigdaet magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Kung dili ka mutuo nini, mao po imong gipili ng imong gituhuan pod. Apan ang ato karon gipalayag yun niini. Ato yun ni barugan si kinsa si Kristo tungod kay ngano siya ang mubalikay. Og relihiyon pa ang mubalikay, akana atong andaman ng para relihiyon. Apan kay siya man ang mubalikay, ang tuyo sa iyang pagbalik, dili kay mupakita siya sa kalibutan kay lagi magpakamatay na po pag-usab. Kung dili, mubalik na siya sa ikaduhang pagbalik niya, dili na siya mutunubog yuta, kung dili naana sa kapanganuran. Sa unsay tuyo niya na, aron pagkuha sa iyang mga pinili. Kinsa may iyang kuhaon? Kadtong nahigugma niya, kadtong nagsunod niya o nag-alagad niya. Pero guwa yung kayong alagad niya, ibutang talang alagad ka niya pero napay imong gisandigan lang ngalan, moingon ang ginusuri, wa kay labot, alang sa iyang pagbalik. So alang sa tanan nga mga naminaw nato karon, nganong naningkamot ko, sa pagtagad sa mga pastor o mga pastora, ilabi na sa mga Christian believer, tungod kay ngano, gipahimutan ko sa langit ng trono diri sa Amerika. Alang sa mga bag-ong naminaw na to karon, ang inyong nakiginabi naa diri nagpuyo sa Amerika o pilam na ko, Pilipino-Amerikano. Okay? Para nga makasabot mong tanan, aron ang inyong nadungog nga akong pagpaningkamot, di mo magduwa-duwa tungod kay ngano, karon yung adlaw din ha ato ko linya na pug ko kay lagi gusto kong buhos nako ang langit ng panalangin. Ang ako na pong napanid-an wa pay tawo nga mga Amerikano nga nakapili sa akong giingon nga 385. Pag adto nako karon 395 na ka milyon ka dolar ang akong giapilan karong adlaw, ug ang usa-usab miabot na pudog 136 million. So naning tanan mga kaigsuonan ko, ako yung gikanunay gihuna-una ang atong mga kaigsuonan, ilabi na mga pastor o mga pastora, kay kini sila ang mga tao nga pinili sa Dios. O kini usab nga mga Kristohanong magtotoo nga namalandong kanunay sa langit ng trono. So, sa di pa ko mo adto sa lain natong mga paghinabi, ako sang panawagan karon alang sa mga group 5, ikalima nga grupo. Pwede na nga magsugod kamo gama ug manawagan ko ni Pastora Nel Papalen nga kung mahimo
masugdan na nimo ang group chat alang sa kanang ginganlan nato og US Edward Bation Group 5. Kung pwede po US EBM Group 5. Butangay yun na siya o grupo-grupo pastora kay para nga diin akong namatikdan kagabi epekto na ang akong panawagan kay ngano naanay group 3, naanay group 2, murag wa na ako naklaro tong group 4. Pero sige lang, basta importante nga nabahin-bahin na mo sa inyong buluhaton alang nining akong panawagan nga kon buhusan ko diri sa Amerika, ang gipangandoy nako nga ikaw pastor o pastora, ilabi na Kristiyanong nangalagad sa Ginoo, matagad ka nako. Alang sa mga bagong naminaw na ron, welcome kamo. Ako sa basahon kining kuan kanang singalan group 5 nga nadawat na sa atong listahan. Ngadto ni una si Pastora Shuni Dalayan, number 1 yung kapastora. Number 2 si Pastor Jerry Garcia. Ikatulo si Pastora Merlinda Kutsiga. Ikaupat si Pastor Alexander Bayana. Ang ikalima si Pastor Hermosilo Bahalya. Ang ikaunom si Pastora Anita Bahalya. O ang ikapito si Pastora Wilma Marquez. So nagsugod na taog dawat na pod sa group 5. So manawagan ko sa ubang mga pastor nga maopay pag alinggat ning akong kanunay panawagan, usbon ko pag panawagan sa tanang mga pastor o pastora nga mga sinalikway. Pastor o pastora nga wala nalingia sa kinsa ang gustong mulingi. Di ako karon napahimutang sa Amerika o manawagan yo ko matagkaroon ko niya nga samtang naa pa ko'y kinabuhi, ang akong tuyo nga magpagamit ko sa Ginoo alang sa mga alagad sa Ginoo. Unsa may ibot na ko pasabot niini, mao kini. Kung pastor ka o pastora ka nga wa katagda sa inyong organisasyon, ibutan ta lang ang inyong organisasyon, di katagad kay lagi murag gakamang papod. Mao na ning panahon na. Welcome mo bisag unsa imong relihiyon, basta lang puparehas tag pagtuo. Nga si Ginoo si Kristo, Dios nga kahibulungan, magtatambag prinsipis pakigdait o kanang gisulat diha sa Isaias 9:6, mahitukma ang imong pagtuo sama sa akong pagtuo. Kayo parehas tag pagtuo, makaapil ka nini akong panawagan kay sa diya nga maapil ka nini akong ginganag kinadinang pagampo. Ang akong plano gyud sa pastor, una na kong project para nimo pastor, tukuran kag balay. Kung bana mo asawa nga naapil sa atong pagampo, labing minus 3 million ka pesos. Pero ikaw ra ang isa na pastora, labing minus 1.5 million ang itukod nimong balay. Sa mga naminaw na turom kayo nga balhambuga sa taon mukatawa sa kunena. Ako ang ayuhon mo o pagpasabot. Ang nakiginabi ninyo karon sa Facebook o sa YouTube, wala sa inyong tugkaran. Kung dili nagpuyo sa Amerika, unya Amerikano na. Ang buti pasabot, American citizen na. Kaya American citizen naman ko, ang tanang mga benepisyo diri sa Amerika, apel na ko. Karon kay ako mang namatikdan diri sa Amerika nga ang mga Amerikano halos-halos diri mulinya nga mahimong gustong mamilyonaryo. Karon hinabot na og 395 million. Hugot ito ba ko sani? Ang isa nga kong giapilan 136 million.
duha ka buka kung giapilan para nga diin di yu kalusot ning ato ang mga kanang kabang pagpaningkamot ba. Kay ilabi na naamo kanunay nagasuporta sa pagampo. Ayaw na ninyo kwenta na akong paghinabi karon kay nga naman makaayong ka nga imposible pagkagama bago ng tawhana. Pagkakaroon dili yu ko kagama ug balay nga inana ka kantidad nga 3 million kada pastor o pastora o mga pamilya nga pastor siya o pastora. O naginusara siya, pastor siya naginusara. O bin pastora siya naginusara, labing minus 1.5 million. Ayuan ninyo na kwenta. Kung ang imong Dios nga muangkon ka nga kahibulungan, mao na ning puntuwa nga makasulay na jud ka nga ang imong Dios nga imo kanunay gibarugan nga kahibulungan, moabot na jud na nimo. Unsaon man nimo pagpuriba nga ang Dios nimo kahibulungan og dili mo abot ng akong gipangandoy para sa imong balay. Mauna nga tabang mo kampo. Kini akong gitawagan karon group 5 na siya. Hindawat na tagsugod, unom na kabuok naa sa atong listahan. So kamong mga bag-o na minaw natko toron. Og pastor ka nga nagdalag simbahan bisan pag gamay ra kag membro. Pastor ka nga nagkalisod, ikaw akong gipangita. Pastor ka nga way nagtagad, ikaw nga akong gipangita. Pero pastor ka nga diin, naka sa maayong kahimtang, wa ka na ko pangita. So, niya mga kaigsunan ko, kung ikaw manggaling na minaw karon sa ako karon paghinabi, adlaw binagugma ron sa Amerika. Ang sa Pilipinas, humana naman kagapon. Karon mo'y adlaw sa gugma sa Amerika. Kay gugma man rong adlaw, ibuhos na ko ni sinultian sa gugma. Naibalo ba mo may gugma ang tao? May bawaan mo nga siya nahigugma kay nga naman, tagdon ka niya. Di lang kay, day, dong, nahigugma binako ni mo dong. Istorya ra. Mukatawa ko na. Ug ako'y imong sultian na dili ko mutuo. Pero gani og kay ako mong sultian na dire sa Amerika. Kung ang babae o lalaki may gugma sa usik isa-isa, di na sila musulti nga I love you, dili na siya musulti na. Muhatag na siya bulak. Di ay panahon nga ako gihatagan og bulak. Katawa ko. Babae gihatag na ko, Amerikana. Kung saan man ako ni ma'am, ay pusa lang god. Ako na pong gipos, hantod na, laya to. Ingon tong uban kung makailang nga, mo ito ilanganan nga naibog sa nimo. Ikugnaw, adyo ko'y plano pa na. Sorry sa iyo kayo. Hatagan ko niya pagkaon, ano ba? Ikong, uy, huwag ko kamatikor, mauday na siya. Inana ng gugma nga tinuod na ay ihatag. Paraya ba sa langit ng trono? Di takatuo nga ang langit ng trono, ang langit ng amahan, di takatuo og nahigugma siya kung wa pa niya gihatag ang iyang bugtong anak. Mao na gisulat diya sa Juan 3:16. Unsa may gingon dito? Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Gihatag niya, mo tay gugma. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Unsa gingon dito? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, mao na tinuod nga gugma. Naiihatag. Kung naman galay mingon mo nga nahigugma ko nimo unya wa katagdaay na. Binuangan ra kana. Istorya ra. Text ra. Mingon din tong text nimo nga amping. Huyo, dili na himo na huyo diya. Maayo pay ayaw mo pagpalingla na pero mingon gani ka nga. Mingon gani higugma ko nimo. Unya, bisan ba huwa nimo sugta unya nanay gihatag-hatag nimo mangga. Dali-dali yung kagando na.
Pero bantay mo ng mga kalibutan nun kay naapoy uban nga kusog ay muhatag pero wala ba na nahigugma. Pero gani og hangtod ang imong unsay imong kinahanglan iya gyud ang paningkamutan ngunit tinuod nga gugma. Pareha ba nako ba? Gawali ko. Kay istorya ko. May tungod sa kaluoy nako sa pastor o pastora. Ingon sultian lang muna ko nga naluoy ko ninyo. Ampo-ampuan na muna ko nga Ginoo ang panalangin si pastora unsa ba si pastor. Butang igbuhat. Unsa may akong gihimo na naningkamot ko rin sa Amerika. Pagkakaroon din siya yung mukatuo kay nganuan. Kadako kayo na. Kinsa ko'y taong muhatag og 3 million pamilya ba nag-asawa nga pastor o pastora? Waya mo oy. Mamatay na lang mong tanan. Wa, joy. Bisag plano lang ana, bisang gani usang 1,000 kada buwan, wa yun di mo. Pero ngano himbati man ko nini? Kay akong gisunod ang langit ng gugma. Juan 3:16 basara ko na ninyo, basang pagaling nakalimot mo. Kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Unang himpitik sa kasing-kasing gugma. Aron mo tuo ang kalibutan, nga nahigugma ang langit ng trono sa kalibutan, puriba na iyang gihatag ang iyang gugma, bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo, bugtong pagyod. Tiyaw mo na, espesyal kayo, kanang klasiya sa gugma. Pareha ba na ko ron? Gatuo mo og dili mo espesyal na ko. Napaganay panahon nga maghisgot ko og pastor nga nagkalisod, muhilak gani ko. Labi na itong pastor nga akong amigo nga namatay. Hila ko eh. Napagani sa ako ang Facebook nga gatulo itong akong sipon sa akong ilong. Wow, yung kumaulaw na. Kaya nga naman. Ipakita na ako sa tibok kalibutan nga wa ko nagdula. Wa ko nagyaga-yaga. Wa ko nagdrama-drama. Kung dili, tininuod din akong paningkamot. Maubitaw nga sige yung kong hinabi din sa Facebook o sa YouTube. Kaya nga no, aron makaingon mo nga, wa na ko mo kalimti. Dihay panahon nga nawala ko sa Facebook o sa YouTube kay ganun gipokus ang akong panahon alang sa pagka-citizenship diri sa Amerika. Karon kay citizen naman ko. Apam na ko dinhi sa inyong pagtan-aw. Ayaw na inya nga pareha ko sa kaila pata sa una nga nagdulog ta, nagkaunay ta, nagliguanay ta. Hinumdumi kadto wa to'y pagtagad ato sa una. Apan karon nga imo nang nakihibalag karon sa Facebook, mutagad na og maningkamot para nimo kay ngano hingsunod ko sa gugmang nga langit nun. Kaya di ko musunod, pwede kay ngano man mabuhi na binakog ako ra. Ikaduha pod na nakoy saktong income, na nakoy saktong trabaho. Unsa pa may rason ako mag vlogger ko. May lagi og dagang kayong viewers ka o mo viral ka, di ka magtuwad-tuwad, ana pa ka mo viral. Mo na nga kon mahimo mga kaigsunan ko. Sabtan dili ni para nako kun dili para nimo ingon nga ikaw nangalagad sa Ginoo pero og pastor ka hingundang kag pagpangalagad, sorry pastor. Wa kay labot aning planuha. Pero pastor ka nga nagpadayon ka og wali, nagdalag simbahan, itutok nako ang dako kayong plano para nimo. Ug tuod man sa katong mga singer, wa yo mo kanta ni, ako nang hulot na tamang business. Nayuban miingon ako nga pastor nga, sir, pwede ba nga sir nga kuan? Mukanta ako raw sa ta, mag-gitar ko. Sulay lang og video, basong pagalig madawat nako. Ayaw lang mo kaulaw sa. Total, di bitaw na ko na ipos. Manangid bang pugko nimo nga ipos bagdili. Pagtanaw na ko nga nindot kaayo, bisan pag di ko manangid nimo kay ngano presentable ang imong gikanta. Ikaduha ang imong tingog. Ang tuyo ko na ko ani, ilain ako ni akong hisguta karon may tugodan ni sa mga umaabot nga singer sa ato ang krusada. Kaya ang akong tuyo ko nangita ko og Kristohanon nga singer. Kung mahimo ba nag-asawa, o bin siya asawa ra ang singer, o bin bana ba mo singer, o young people ba? Sa diyang
makita nako nga dinihugan ang imong kanta, ang imong tingog kay na may kanta nato nga dinihugan. Sa diya nga matandog ang akong kasing-kasing, ikaduha pod ang mga viewers nato daghang kayong mo kuan nimo kanabang muangay. Ayaw apsa nga mo viral ka. Apsa nga di ikaw akong makit-an nga pinili ka sa Ginoo. Kaysa diya nga makapili ko karong bulana. Ug abtan ko ha, paminaw mo gayo, ug bungol-bungol mo bulyoy na inyong cellphone, okay? Ug maabtan ko diri sa Amerika, giplastar na nako ang umaabot na tong mga krusada sa ginganlan na to og citywide crusade, open air. Di ta nang closed door, kundi open air. Ako nang ginabi sa Facebook o sa YouTube ang sakyanan, ang butanganan sa mga sound system uban pa. Dili basta-basta ning akong giplano kay ngano para ni sa buluhaton sa Ginoo. Apan sa dili pa kaning pastor yun, gusto yun ko nga kaning pastor matagad. Kanang balay, dili na ko na undangan o di yu ka muabot ang ginganlan ni mong tinuod nga kalipay. Sa sulod sa balay, kompletuho na to na. Ang imong sakinan, na kay sakinan. Nganong makahimo mo ko na. Kahinglin niya ko dito sa Amerika nga mahimong milyonaryo. Karon o, $395 million. At tumiagi itong sa kadlaw, gahapon pa man to, 385 million. Gapila na ko na pod karon. Unya, sa diya nga makita ni sa langit ng trono ang inyong tininuod nga pagampo. Mo bitaw nga nangita yugo og mga pastor. Di lang pagpangita nga gitawag mo nako kundi muhatag mo panahon nga magamit ang imong mga ngabil sa pagdayeg pagampo ngadto kaniya. Mangayo man ko kana pastor. Mapil ba kagampo nga Ginoo? Ang pangandoy ni Sir Edward nga naa sa Amerika, siya ang tugtungi sa $1 million. Muna imong ihangyo ngadto sa langit ng trono. Kaysa diyang moabot na ni siya higala igsoon ko. Class, now group 1, tukuron na nato ng group 1 nga mga balay. Pastora o pastor, labing gamay 3 million. Ug makulang pa, dungagan pa yun nato. Plus na isakyanan. Dili na ko mo paigdaon anang balaya o wa mo sakyanan. Ang rehistro imo ang ngalan. Ang titulo sa yuta imo ngalan. Ang building permit imo ngalan aron makainyo ka nga way daya ning akong pagpaningkamot para nimo. Sabot yuta kamo mga pastor nga mura og gaduha-duha ay mo pagapila ni. Kay nangita kog pastor nga matinuon kay ngano mismo si Jesucristo nangitag musunuray niya nga mutuo niya nga mubaton sa buhing pagtuo diha sa buhing maluluwas nga mao si Jesucristo. Hiningon ko si Jesucristo kun mubaton lang mo pagtuo nga sama sa liso sa mustasa mabalhin nimo ang maong bukid. Ako mga kaigsunan ko, ako na nagisulti, tao ko sa pagtuo. Nagalakaw ko sa pagtuo. Mumata ko pagtuo ug mamalandong ko sa pagtuo. Maunay akong gibatunan karon ug hingabot kog Amerika uban sa pagtuo. Nahimo kong American citizen tungod kay may pagtuo ko. Unaw na ha, wa ko gaplano nga mahimo kong American citizen pero ang akong supervisor hindasig nako. Ang akong magtutudlo kay namo ko'y kaugaling mo magtutudlo dire. Indasig na ko nga ikaw, Edward, pag American citizen, kay aron maangko nimo ang tanang mga benefits diri sa kuan, Amerika. Nakaroon kay American citizen naman ko. Pag action yun ako dawat sa American citizen, abi na ko mataas akong ilong, mao naman di ay gihapon. Ang importante lang mga kaigsunan ko kay na-plaster na ko pag-ayo, o kay na-plaster naman ko, akong gisunod ang gibati sa langitong trono.
Para ba sa langit ng trono, naplastar naman siya dito sa iyang gingharian. Tungod kay naplastar siya sa iyang gingharian, hingbati siya sa iyang natukod nga kalibutan. Tungod kay nakita man sa langit ng trono nga ang kalibutan makasasala, gipadala na niya ang 10 ka sugo. Wa jud nahimo ang 10 ka sugo. Katuo mo ka ng 10 ka sugo mo makaadto naglangit, dili oy. Makabag-o lang nimo. Makausab lang sa imong kinaiya. Pero di ka kadtog langit kay lisod kayo pagkadtog langit. Sundo nimo ng 10 ka sugo, mahurot na lang nimo. Ibutan talaga ibutog 200 ka sugo. Di yun na kadtog langit. Gipadala na niyang 10 ka sugo. Naghimo na siya mga milagro. Kadtong dako kayong baha sa kalibutan. Pinagi sa arka, naluwas ang tawad. Pero para ra kalibutan. Wa pa'y para langit. Ang importante katong para langit. Kwintaha pa kayo. Sa karaang mga tao, mga ginamit sa Ginoo, dili sila garantiya nga makasulod ang katawan ngadto sa gingharian sa langit pinaagi sa mga karaang mga tawo. Bisan pag mga propeta, bisan pa og mga unsa na sila didto sa unang panahon. Dili ta makakaplag sa kasaysayan sa Biblia nga gikan sa Henesis paingon sa pinadayag naitawo nga makadtog langit nga pinaagi ang tawhana nga naa sa Biblia. Way lain si Ginoong Hesukristo lamang. Mao to'y resulta sa iyang ginganlan og unang gugma. Ang langit ng amahan nibati yun sa tinuod nga gugma sa kalibutan. Kay wa pa himbati siya sa tibok kalibutan. Hangtod ron watay kaluwasan. Hangtod ron dita kadtong langit. Bisan pag-aasa ka magpasakop og relihiyon. Miyos lang nga maluwas yung ka basta magpamembro ka ni. Way problema ng pag-ingog luwas. Luwas ka sa imong balatian, luwas ka sa imong mga sala. Wala problema. Ang problema ka na makaabot magkaglangit. Lisod kayo ng pagkatong langit, oy. Gatuo mo sa unsayo ng pagkatong langit. Maubit taong ipadala niya ang iyang bugtong anak. Kaya nga naman, pag-abot sa bugtong niyang anak, pag-abot sa kalibutan, hiingon na siya nga, ako mao ang dalan. Kamatuuran o kinabuhi, walay makasulod sa gingharian sa langit, gawas pinaagi kanako. Giang ko na dayon ni Ginoong Hesukristo kay nganuman pinadalagod siya sa langit ng amahan. Ug ang langit ng amahan may tuyo sa iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Plus na payoy plus ato. Prueba nga diin makasulod ta sa gingharian sa langit. Giulaan ta sa iyang hamili nga dugo. Kadtong dugo ni Hesukristo samtang siya galakaw-lakaw sa kalibutan, kinaespesyalan tong dugo nga nagalatay sa iyang ugat. Apan sa diya nga diin, aron matuman ang giingon sa gugmang tinuod sa langit ng amahan. Nagpakamatay siya sa tuyo nga katong dugo nga maaga sa iyang lawas. Mao katong dugo ang magahugas sa atong masalaypon ug makasasalang kinabuhi. Kay wa pay dugo o wa pay pagpaula niya sa iyang hamili nga dugo, way kaluwasan. Ikaduha pod, way makaadto sa gingharian sa langit. Muna hiingon sa Hesukristo, malisod ang pagsulod sa gingharian sa langit. Pero sa iyon sa reliyon, mukatawa ko na. Si Kristo Jesus mingon nga lisod ang pagsulod sa gingharian sa langit. Pero sa reliyon, sa iyon kayo. Walihan lang, luwas na, kadto na kang langit. Anda kong pangutana, kinsa mang reliyon na nakadtog langit? Founder ninyo? Hinadto na ka ng langit, nakaabot na ka ng langit, wala oy. Mao bitaw tuyo nga nung mubalik si Ginoong Hesukristo kay ngano aron hukman ang kalibutan. Kay katong iyang mga pinili iyang pagasakgawon. Founder ka unya di ka pinili sa Ginoo. Gatuo kang masakgaw ka. Maipay di ka founder unya nasakgaw ka. Kaysa founder ka, nga nahabilin ka.
Maing totoo sa mga tawo. Luoy kayo ang mga tawo. Kaya nga naman, nabugti ang imong kalag tungod sa wa magkamaayo nimong pagpaminaw sa maong wali o sa maong ebanghelyo. Mao bitaw nga, kung maminaw mo, aghaton mo nako, ayuhan ninyo og timbang-timbang. Ug bungol-bungol mo, bulyohe. Muna akong giingon. Mga kaigsunan ko, murag di lang ko kayo mo banat ang istorya, kini siyang akong tuyo ninyo sa mga pastor o pastora. Bakante na ang Group 5. Pagkahuman ani, bisan pagka di mahuman, kamong nagsugod na, katong tawagan ako, gikan sa 1 ngadto sa 6, pagsugod na mo sa oras nga inyong gipili. Total na naman mo'y gamon para sa group chat ninyo, kamura sang unom magkuan. Paabot mo sa uban nga mong suluray. Hangtod mo abot og 24. Kaya narabag ko kutaan ni taman. Nga mayon ko nga, pag iyon ako nga kuto ba ron, aning numero ha. Suluoy ka itong uban na kuan. Nga namang undangan sa nako, kaya nga naman, anak pa ko magsigig dawat na og nakita na sa mga katawhan nga naa na mo'y kaugaling mong balay katong nag-una. Ibutan lang, group 1. Makita na ninyo ang sa group 2, group 3, nakakita na mo sa group 1 nga, lagmi na kaislag balay. Ug ayaw ko na una ang tiwayon mo mga group 2, group 3, group 4. Kay lagi nagpaibog ko sa group 1, dili mahimo na. Adisir mo dawato na ako, basta malista lang mo. Kung naningkamot ko sa group 1, why rason nga dili mo na ko apilon ang group 2, group 3, group 4, group 5, basta ma-record lang mo. Pero huwag mo ma-record, bisan pag amigo ta, bisan pag parente ta. Mayon ka nga, sir. Gusto mo ka, sir, nga, parente binata. Oh, natural, parente ta. Pero hinong may Amerikano kung pagkaparentihan mo, dili binako. Amerikano binakong pagkaparente mo. Sabta ko kay dili naman ko parente sa una nga parehag kuan. Parente ta sa mauragin ko na, pero hinong dumi, walang ka na minaw sa akong panawagan. Mas matagal pa na ako tong dili parente nga nanawagan ako, unya nakasabot, unya hingapil o gampo. Ang akong kong ipangitaan ay kanang matinuon, mainampuon, seryoso, nga mudawat ini akong panawagan karon. Kasi sa kaya ako sa tao ni akong oras kay kuha man ni ako ang aning orasan anang tungod sa kuan katugnaw ba taw wala na kayo kuan kanang ang ako kong relo sa gibutan ako sa sakyanan andar pa to sige tungod sa katugnaw matay mo na nga dili na lang ko sa akong cellphone hinabi kay nagtan-aw ko sa nagmonitor ko sa atong oras. So sa dili pa ko mubiya man kaigsunan ko higala mao ni kamong mga bag-o pa na minaw na koron unang pagabuhaton nimo i-follow sa ko sa akong Facebook ug naa ka YouTube i-subscribe ko ang akong profile name sa akong Facebook US Edward Vision. Okay, Amerikano naman og sa Bisaya pa Bation. Okay, ang akong YouTube channel US Edward Vision from America. I-subscribe to dali-dali. Paminaw mo ato mga kaigsunan ko kay wata kay baluan sunod semana o karubang semana maghimo na po ko og dula-dula sa mga hingduaw na ko dito sa Facebook kay ngano gusto ko nga dili na ko matiway ang inyong paghago nga hingabot mo dito sa akong YouTube. Dili ko gusto. Kinahanglan na ayo ko'y paningkamot ko para nimo bisan pagtudog di pa ko milyonaryo. So tungod kay murag naapsa na usab ta sa atong oras mo sa bakong nga kaninyo. Salamat sa imong pagpaminaw karon og nalibog pa kani usban ni. Pag-comment ani mas maayo imong i-share ang akong mga silbing hinabi din sa Facebook o sa YouTube kay main na lang sa ubang pastor. Maluoy bin ako sa ubang mga pastor. Ilagan ni cellphone guba pa. Napo yung sa kapastor di malason yung dugo itong pastora kay nga naman ginoon sa po niya pagbit-bit tong butang na gusto niya sa bulsa kay sa nag-mission sila nahulog no yung cellphone naguwa ikupastilan di malason yung kapastor. Ayaw pag basta na gani makasugod na gani ka aning klasiya sa akong paghagit
ampingi ng imong cellphone para atong usa ka pastor nga maka-text na lang siya. Himbati kung tabang niya gamay para maulian. Pero lisod po kayo ang uban nga guba unsa ba nga hulog palitan na po ka na bago, lisod po kayo. Dili ko gusto nga diin wa kay action sa imong pagtuo. So paningkamuti sana pastor og paayo kay di sa gumutabang nimo. Ang importante lang makasunod ka kanunay sa atong mga pagtawag. Total guba imong cellphone, mugamit ay ka sa imong silingan, mo text lang kagadyot, nakaampo ka anang orasa. Kaysa mubiya ka kay delikado, ug mubiya ka sa pagampo kay monitoron ang inyong pagampo karon. Ug tinuod ba mong i-appeal kay ngano? Lisod kayo nalista ka. Unya sa pag kay narabo ko screening committee. Pagtan-aw sa mga screening committee nako nga igo lang kang nagpalista. Pag-abot sa panalangin, sorry kayo pastor. Bisan pa kung saan nimo hilak di ko mo tan-aw sa imong tulo sa imong luha. Kay ngano man dili ka takos aning kadako sa plano nako para nimo. Naningkamot ko. Paningkamuti pod nga diin dili makang-a ang imong pagpanugyan ngadto sa langit ng trono. Lagi kay nagaingon naman ko nga murag na absent ta sa tong oras, mo sabi ko nga na kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon ug tuod man karong umaabot Martes sa Amerika alas 3 sa hapon, Miyerkules diha sa alas 7 sa buntag ang akong live broadcast paningkamuti sa tanang mga pastor nga kauban sa atong kinadinang pagampo. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5, maka-appeal mo nining tanan natong pag-live broadcast kay natay attendance. Hangtod sa sunod nga panahon, ako mag-ingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen og amen.